चलिए शुरू करेंगे। शुरू कर। तीन जगह थमते बिना मसूर है। आई रिपीट, तीन जगह थमते बिना मसूर है। आक्रमण। मस्त हे भगवान 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 yang si mado na mosa na mado mado mosa mado na mosa mado mosa ये तो बात नहीं सी माडो नहीं बसो मसा कौन भगवान सब तुमरी जो बसो ଆମର ଯୋଉ ଘର ଚାରିକରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଜମୁଛି ତାକୁ ସଫା କରୁଛ ନଳନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପାଣି ଜମୁଛି ତାକୁ ସଫା କରୁଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଶୋଉଛ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ସବୁ ଠିକ ରହିବ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ।